serahkan syahadah ini kepada saudara Muhammad Rehan Fajri bin Sobarjaya. Semoga menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan ilmu Al-Qur'annya. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah, sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bis salihin. Allahumma atliq alsinatana bitilawati kitabikal karim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan tardahu ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Umi Nunung, yang sama-sama kita hormati Abi Bukhari, yang sama-sama kita hormati Abi Faris dan guru-guru yang lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan atas kehadiran beliau semuanya. Semoga Allah sehatkan badannya guru-guru kita. Semoga Allah senantiasa jadikan keluarga guru-guru kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan acara kita, mari sama-sama kita mulai saja dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kita futuhal arifin, kemudahan di dalam menuntut ilmu, kemudahan di dalam membaca Al-Quran sebagaimana bacaan yang Allah dan Rasulnya ridhai, kemudahan di dalam menghafal Al-Quran, kemudahan di dalam mentadabburi dan mengamalkan isi Al-Quran, kemudahan di dalam istiqamah bersama Al-Quran hingga akhir hayat. Kita doakan guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita, bil khusus pengarang matan tajwid Tuhfatul Atfal Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, rahmat, maghfirah atas ilmu yang telah beliau berikan kepada kita semuanya. Dan juga kita doakan guru-guru kita yang lainnya, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga Allah senantiasa berkahi, rahmati, ampuni segala dosanya. Semoga Allah tempatkan guru-guru kita di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan juga keluarga kita dimanapun mereka berada yang masih hidup. Semoga Allah selalu senantiasa jaga keluarga kita yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Semoga Allah sehatkan badannya, jauhkan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam mara bahaya. Kita doakan orang tua kita, semoga Allah permudah segala urusan orang tua kita yang selalu mendoakan kita tiada henti di dalam sholatnya. Kita doakan juga semoga keluarga kita diberikan keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia, dengan barakah Al-Quran, dengan barakah belajar Al-Quran. Semoga Allah senantiasa selalu tempatkan orang-orang yang mendahului kita di raudhah min riyadil jannah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bersama orang-orang yang kita cintai nanti dibangkitkan di surga firdausnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga saudara-saudara kita, wabil khusus kaum muslimin yang ada di Indonesia dan juga saudara kita di daerah yang lainnya seperti di Palestina, di Syria, di Myanmar,
di Prancis, di Lebanon, dan di daerah yang lainnya. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang berada di sana yang telah mendapat kezaliman. Semoga Allah senantiasa menangkan. Semoga Allah senantiasa lindungi dari kaum-kaum yang menzaliminya. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan rahmat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kita mengucapkan kepada guru kita bersama Al-Ustadz Faisal Ilahi Al-Hafiz bersama istri. Semoga Allah senantiasa berkahi keluarga beliau, jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selalu jaga kesehatannya, berkahi ilmu umur dan ilmunya. Langsung saja ya, hadirin semua, teman-teman semua, para guru yang terhormat dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, para orang tua murid, orang tua santri. Kita insya Allah akan menyaksikan tasmi' live streaming hafalan matan tajwid Tuhfatul Atfal, kitab yang membahas secara menyeluruh ya, hampir 30% pembahasan tajwid ya, dibahas dalam kitab ini, dan hampir seluruh sifat mustahaqul harfi di dalam ilmu tajwid dibahas di dalam kitab ini. Dan kitab ini merupakan kitab yang menjadi rujukan para ulama, dan alhamdulillah dengan bangganya kita dapat mempelajarinya ya, di mana di luar sana ya, para ulama berbondong-bondong untuk mempelajari kitab ini, para ahlu Al-Quran berbondong-bondong untuk mempelajari kitab ini, dan di Insan Muttaqin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran tetap di setiap hari Senin. Mudah-mudahan menjadi barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah sejak dini sudah menghafalnya, dan alhamdulillah ini adalah orang keempat ya, orang kelima yang telah menghafalnya ya, orang keempat, dan besok insya Allah akan ada orang kelima yang menghafalkan matun Tuhfatul Atfal ini ya, semoga yang lainnya insya Allah bisa menyusul. Langsung saja ya, tidak berpanjang kalam, insya Allah kita akan langsung saksikan ya, pembacaan matan Tuhfatul Atfal langsung dari salah satu santri yang sudah ya, menyetorkan hafalan Tuhfatul Atfal yang berjumlah 61 bait, sedikit demi sedikit, alhamdulillah rampung seluruh hafalannya. Kita doakan semoga hafalan santri ini menjadi barokah manfaat ya, di dunia dan di akhirat, dan juga untuk santri-santri yang lainnya. Kepada santri Muhammad Raihan Al-Fajri, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun
يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام نون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبين فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إضغام بستات أتت في يرملون عندهم قد ثابتت لكنها كسمان كسم يضغم فيه بغنات بينمو علما إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم ثنوان تلا والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام نون الساكنة أحكام نون والميم بالمشدتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنات بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الهجاء أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي ضغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسمها شفية واحذر لدى واو وفاء تحتفي لقربها والاتحاد فاعرفي حكم لام الولام فعلي للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 40 مع 10 خذ علمه من نبغ حجاك وخف عاكيمه ثانيهما إضغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فإ تب ثم مثل الرحمن تفز ثاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية واحذر لدى شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو كل نعم وكلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون صفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغيرا سميا أو حرك الحرفان في كل فكل كبير وافهمنه بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه 3 فاعيها من لفظ واي وهي في نوحيها
والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم والهين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بعد الكامان وإيمانا خذا ولازم إن سكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل أو وإن يكون مخرجا وإن بكلمات سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يضغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 80 حصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قاد حصر ويجمع الفواتح 14 سله صحيرا من قطع كذا اشتهر الخاتمة وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم صلاة وسلام عبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi kita saksikan pembacaan secara keseluruhan hafalan matan tajwid Tuhfatul Atfal. Berkata para ulama, hifdzul mutun husun. Menjaga matan, menghafal matan itu adalah sebuah penjagaan, perlindungan terhadap ilmu, apalagi ini adalah tradisi Islam. Menjaga keaslian cara baca Al-Quran turun-temurun dari muallif ke muridnya, dari muridnya ke muridnya lagi, dari muridnya ke muridnya lagi sampai kepada kita semua. Kita akan bacakan syahadah yang insyaallah akan saya berikan sebagai pengakuan seorang guru yang telah menyaksikan, mendengarkan secara langsung hafalan secara keseluruhan matan Tuhfatul Atfal. Insyaallah harapannya selanjutnya akan bisa mampu dipahami secara keseluruhan isi dari Tuhfatul Atfal dan akhirnya diajarkan kepada orang banyak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran, tapi juga bukan cuma belajar saja, belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak mengajarkan yang salah, dan juga wa'allamahu, dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Salah satu cara kami belajar Al-Quran adalah menghafal matan Tuhfatul Atfal, dan kami sebagai guru Insan Muttaqin merasa bangga
karena para santri di sini berlomba-lomba untuk menghafalkan Tuhfatul Atfal. Kita doakan santri yang bernama Rehan Muhammad Rehan Al-Fajri bin Sabarjaya ini semoga menjadi hafalan yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dapat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai min ahlillah, dan kita semua insyaallah juga sebagai dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala yang ikut berbahagia, yang ikut menyaksikan sebagai min ahlullah, mendapatkan barokah dari kita semua, mendapatkan barokah menuntut ilmu, menyaksikan hafalan matan Tuhfatul Atfal secara keseluruhan ini. Saya akan bacakan syahadah yang akan saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatu nazmi Tuhfatil Atfal fi ilmi tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, aqulu rajiyan rahmatal ghafuri bi anni qad asma'ani matna Tuhfatil Atfali kamilan. Fadilatut talib Muhammad Raihan bin Sabarjaya usi at-talib al-karim bitaqwallahi fis sirri wal alani wa an ta'rifa lil qur'ani haqqahu wa ta'rifa qadra hadzal ilmi wa yanshurahu baina ikhwanin wa alla yansani min da'watihi. Thumma as-salatu was-salamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Mari sama-sama kita doakan semoga ilmu yang dipelajari oleh kita semua, ilmu tajwid, ilmu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana yang Rasulullah SAW baca. Ya, semoga Allah mudahkan kita di dalam terus menuntut ilmu dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, berkah di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyyina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ilahiyal karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma hdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim wa najjina ya ilahana minal qaumidh dhalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya serahkan syahadah ini kepada saudara Muhammad Rehan Fajri bin Sobarjaya. Semoga menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan ilmu Al-Qur'annya.